السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نخدمو بروميير اكزرسيس سيري 3. دونك عطاونا في السؤال intégrer les équations différentielles suivantes. حنا ديجا شفنا les équations différentielles premier ordre sans second membre avec second membre. دونك في الكيستيون عطاونا intégrer دونك بحال اللي قلنا résoudre les équations différentielles suivantes بحال نفس السؤال. دونك عطاونا 5 ديال les équations. Première équation y' égale cos carré de y fois 5 fois exponent de x plus 1 sur 2x plus 3 tout au carré. Donc بالنسبة l'équation الأولى نديرو لا فيديو بوحدها حتى نخدموها بالميثود العادية نديرو لانتيغراسيون عادي. دونك بالنسبة l'équation 2 عطاونا y' fois cos carré de x moins y égale export tangente de x. y' cos carré de x moins y égale export tangente les x. Donc, il y a des équations différentielles premier ordre avec second membre. Donc, la solution générale de l'équation égale la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc, déjà, je vais la solution de l'équation homogène. La solution particulière, quand je vais la méthode de la variation de la constante. Donc, solution générale. De l'équation homogène associée à l'équation différentielle, équation sans second membre. Donc déjà je fais l'équation homogène. Donc l'équation homogène s'écrit sous forme y' plus alpha de x fois y égale 0. Donc maintenant on a y' cos carré de x moins y égale 0. Donc أول حاجة خاصنا نعرفو بلي y' خاصها تبقى ديما بوحدة. Donc y' نقسمو كلشي sur cos carré de x. Donc عطاونا قسمنا sur cos carré de x égale 1 اش تحزب عندنا moins y sur cos carré de x égale 0 sur cos carré de x égale 0. Donc y' il y a dy sur ddx égale y sur cos carré de x. Donc dy sur y 1 sur cos carré de x fois ddx. Donc y جبناه لنا و ddx طلعت لنا. الوغ اللي درنا لانتيغرال عندنا راه باين. دونك تعطيني هي ln لو y ايغال طونجونت لي x بلس واحد لا كونستون. دونك y ايغال كوا. دونك y ايغال كوا expo tangente les x plus constant égale expo tangente les x expo ديال constant égale constant كيبقى constant نسميو حنا a مثلا a. donc a appartient à r. donc هذه هي la solution de l'équation homogène. a fois expo tangente les x avec a appartient à r. Donc d'abord je vais donner la solution particulière de l'équation différentielle. On va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc on pose y particulier à les x expo tangente les x. Donc شنو غنديرو نقلبو على هاد a x. donc اول حاجه كنديرو dérivé. donc y' égale a prime dx. donc نستعملو العلاقه ديال u fois v dérivé ديال u prime fois v plus v prime fois u. donc a prime de x fois expo tangente de x plus a de x. donc حنا عارفين dérivé ديال expo ديال u égale u prime fois expo ديال u. donc dérivé ديال tangente de x اللي هو 1 sur cos carré de x fois l'expo tangente dx. alors l'étape اللي من بعد شنو كنديرو
كنجيو نروبلاسيو الإكغيك بريم في ليكواسيون ديالنا. دونك عندنا إكغيك بريم فوا كوس كاري لي إكس موان إكغيك إيكال إكس بوتونجونت لي إكس. دونك إكغيك بريم ها هو ليكسبريسيون ديالها. دونك أ بريم لي إكس فوا الإكس بوتونجونت لي إكس بلس أ لي إكس sur cos carré de x fois expo tangente de x. Donc fois cos carré de x. هادشي كامل في cos carré de x. Donc هادي غير y prime moins y égale expo tangente de x. Donc moins y à x expo tangente de x égale expo tangente de x. مزيان. دونك إلا دخلنا الكوس كاري هنا ودخلنا هنا دونك شنو يعطينا؟ دونك تعطينا هي أ بريم لي إكس فوا الإكس بوتونجونت لي إكس في كوس كاري لي إكس بلس كوس كاري مع كوس كاري أي تختزل. دونك تبقى لنا أ لي إكس فوا إكس بوتونجونت لي إكس موان أ لي إكس إكس بوتونجونت لي إكس. هادشي كامل إيكال إكس بوتونجونت لي إكس. دونك هنا كاين واحد الاختزال غادي تبقى لينا هنا أيضا إكسبو مع الإكسبو غيمشي. دونك تبقى لنا أ بريم فوا كوس كاري لي إكس إيكال أن. دونك أ بريم لي إكس إيكال كوا؟ دونك هي أن سور كوس كاري دي إكس. دونك أ لي إكس الوغ نديرو لانتيغرال هنا و لانتيغرال هنا. دونك بريميتيف ديال هادي إيكال tangente dx. C'est bon, plus واحد la constante. Donc حنا لقينا la solution particulière. Donc d'abord la solution générale égale la solution de l'équation homogène. Donc l'équation homogène il y a a fois l'expo tangente de x plus la solution particulière plus a lx il y a tangente de x plus واحد la constante le 2 fois tangente expo tangente de x. إذا نشرو دونك تعطينا هنا أ فوا إكسبو طونجونت لي إكس. غير نقادو لإكسبريسيون ديالنا. دونك طونجونت لي إكس فوا الإكسبو في طونجونت لي إكس بلس سي فوا الإكسبو طونجونت لي إكس. دونك سي و أ غادي نعملو هنا. دونك تعطينا هي طونجونت لي إكس بلس واحد لا كونستون سميوها ك فوا إكسبو طونجونت لي إكس. دونك ك إيكال كوا؟ هي أ بلس سي. غير باش نقادو ليكسبريسيون ديالنا يولي باين. دونك هذا هو هادي لا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك نتمنى تكون واضحة الميثود.